Hello everyone, welcome to School Plus. Question achi in 2014 the total value of a market grew by 15% to reach total sales of 4,60,000. Find the difference between the sales in 2014 to that in 2013. ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯେ କି ତାର ମାର୍କେଟିଂ କରେ ଏବଂ 2013 ମସିହାରେ ଯେତିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେ 2014 ମସିହାରେ ତାର 15% ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଟୋଟାଲ ସେଲ ଆମର କେତେ ଅଛି ନା ଆମର କହିଛି ସେ ଟୋଟାଲ ସେଲ ଯୋଉଟା କି 4,60,000 ମାନେ 60,000 ଓକେ 4,60,000 ରେ ତାର ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ 15% ଇନକ୍ରିଜ ହେବା ଫଳରେ ଟୋଟାଲ ସେଲ ଯୋଉଟା କି ତାର 4,60,000 ହେଲା। ସେ ଏବେ କହିଛି କି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ମାନେ 2013 ମସିହା ଏବଂ 2014 ମସିହା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା କି ଆମର 2013 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି 100% ଯଦି ତାର ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଥିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ 2014 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି ତାର 15% ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି ତାର କେତେ 115 ଯୋଉଟା କି 115% ରେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ହେଲା ଏବଂ 100 ଯୋଉଟା କି 15% जोटा कि टोटाल सेल क्या सहित सामान ना आम 4,60,000 सहित सामान ओके। तो ये आम मैंने गोटे परसेंटेज को बाहर करें जोटा कि गोटे परसेंटेज इज इक्वाल टू आमर 4,60,000 सहित सामान जोटा कि 115 हरिदबा तो हरिदेले आमर केते बाहर ना आपण मैंने हरिक मत कहतु जोटा कि आमर गोटे परसेंटेज इज इक्वाल टू केते बाहर ना आमर 4,000 बाहर जदि गोटे परसेंटेज को जदि 4,000 बाहर मत कहतु परसेंटेज रे 2013 एंड 2014 मसीहा भितर परसेंटेज रे केते डिफरेंस अच्छी जोटा कि 115 माइनस 100 डिफरेंस जदि हमें बाहर करवा तो आमर 15% डिफरेंस बाहर होचे ओके। तो आमर गोटे परसेंटेज जदि आमर है केते ना आमर है 4,000 तो आमर 15% इज इक्वाल टू जोटा कि 15 इंटू 4,000 जोटा कि आमर 60,000 सहित सामान ओके जोटा कि आमर ऑप्शन भी है जो सठिक आंसर। तो मोर आशा आपण माने ठीक भाव में बुझी पारथिबे जदि बी बुझी पारि नांती आपण माने फास्ट रु जाईकी आउ थरे वीडियो को देखंतु मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि ठीक भाव में बुझी पारिबे एवं त्या सहित जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनांते लाइक करिवे चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माने को वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे थैंक यू जय जगन्नाथ।